Daytoyen ti may isang variety ti apple red court. Iso ti maipalubos nga mapiking ita. Dito black ti between E and D. Alright, kayat kong purosan ti maysa. Ta kita ikman ti samit na no. May pagpanakal. Ikatak basit ay sanglas ko. Tajak makita tinaloom ken ngem diti banger. Smoothie kunanan sa dato. Smoothie. Sa balimet ti kolor na. Pamurawen. Basta pinkish. Dati ati kwa. Siguro na imas dato. Apa nga tanga sapsapulik ti dadadakkel. Apo apo nat nagduada si ka. Nat nagtemesa. At pasilapek. Oh. Kasti gaya. Kasto gayam ti experience na may apple picking. Isumit lang nga pagpanpanakil da nga napankay ko ka din nag-apple picking. Kung kunada no agbakasyon ka dito sa Canada. When the US ita New York. Nabatik datay ko kutsilyok. Ala kay kutsilyok ta. Rogyakon nga ko. Rogyakon nga kilawin datoy. Kilaw at ako amat. Rugya ko nga kilawin. Dadagahin ta. Datang DJ na eh. Achus. Ako nakno dadakil DJ na nga la akong kit. Dadakil gahin dito ya. Anya. Awan kas laham mo amuno anat purusem si kati ka do na. Amo puro simti. No siya sino ti. Abo nagaduin na lang Jepen. Gusto lang dito, tama lang. Pat lang. Ay ramanan nyo, baka agbabawi kayo. Ano tang? Dapat nagbabawim? Hindi nga, mabayin ka pa pumuros no matmag mo. Dapat nagbabawim nga agpuros. Respetaran mo, pinasagrado na. When siyempre nagbanbanog damit dito oy. Hamumit ang basta purusin amin sa amon ti ibileng. Madiday jay. Adada ka ti kasjay nga kwa. Galad ti umay ag apple picking ata dito oy. Siyempre no Kristiyano tayo nga takit pakita ti ayat. Po. Jakpay na oksan. Tingtinglik pa lang. Tingtinglik pa lang kirabek sa latan. Adoon nga style nga ukis-ukisam no kutsi-kutsilyo em. Kirabek latan. Rupa dito. Anati makunamit ka dati. Ano di jaman red court. Red court. Grabe. Nyemas. Tingliman nga rod ta kwa. Ramanak moment. Okay. Moment of truth ti red court. Medyo naalasang mo okay lang. Na? Madinga rod. Naimas mat lamar tapakwan man no naalasay men. Awan alsem tapakwan. Ngem adu nga minti kwa na dati met maitit. Vitamins na, vitamin na. Vitamins na. An apple a day. Data ko apakwan. Kunartid kasabihan, an apple a day takes the doctor away. Umalsin Jo. Ay hawang ko ne ko sinada. Naimas. Langan na lang chiko. Kasla kwa. Ano pakay. Kasla guaba. Pakay kapisan ka nito. Kasla guaba nga umalsin maji. Magaling ka no masukaan. Sukaan nagimas. Ay sumit lang. All right. Okay boss. Thank you for watching. Hinta jabangir. Turong kami man jabangiran. Ada ka di pa may palubos nga kuan.
Bagay sa awanan. Dapat, agikop tayo nakatatidog. Una iputong lalan mo, isang lawan na. DJ Pierce, sikat ko nga kwa. Yawid. O, balikan tayo dyan bangit. Awan kwa na DJ. Awan alsum na. Nung DJ kanumet, dalsim na tinaimas. Dati kit kwa, handa yung palubos pa'y. Mutso. Handa pa yung palubos. So, abide by the rules Masapol nga surutin tayo ano ti rules da. Mahalo for watching from Barn. Ano to yun bagis? Ha? Brant. Ano, St. George. St. George. Alright, dito is St. George. Mahalo for watching from St. George, Canada.